रत्न भंडारर चाबी कहा पाखरे रही? रत्न भंडार रे महाप्रसाद कहीं रखा जाए? रत्न भंडार खोली केते थर रत्न गणा जाइछि? कहीं आज पर्यंत रत्न भंडार खोला जाई पारुनी? कौन सतरे रत्न भंडार जगिछि बासुकी नाग? जय जगन्नाथ दर्शक बंधु, प्रभु जगन्नाथंकर पवित्र धाम और जगन्नाथ संस्कृति रे परिपूर्ण ओडिशा रे हजार हजार वर्ष धरी ठिया होई रही श्री जगन्नाथंक मंदिर। जो मंदिर रे पूजा पाई थांती बड़ भाई बलभद्र, भौणी सुभद्रा, महाप्रभु श्री जगन्नाथंक सहित प्रभु सुदर्शन। श्री मंदिरर बाहरु देखिबाकू जेतिकी सुंदर और मनमुग्धकर, भितरे सेतिकी रहस्यमय। तो एही रहस्यमय तथ्य गुड़िक संबंध रे आज आमे देखाइबू एही वीडियो। तो दर्शक बंधु, जदि आपण जणे सच्चा हिंदू बोली गर्व अनुभव करुथांती आउ प्रभु श्री जगन्नाथंकु आराध्य मानुथांती, ताहाले चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु आउ कमेंट रे जय जय जगन्नाथ निश्चय लिखि दियंतु। दर्शक बंधु, आउ देरी न करी वीडियो को आरंभ करिबा। एही सब प्रश्न गुड़िकर उत्तर जानिबा पूर्व आसंतु जानि नबा श्री मंदिरर किछि इतिहास संबंध रे। केबे एही रत्न भंडार शेष थर पई खोला जाइथिला? पुरी रे जेतेबेले श्री मंदिर निर्माण करागला सही समय रे महाप्रभुंक पई एक रत्न भंडार मध्य प्रस्तुत करा जाइथिला। जेतेबेले कोनोसी राजा राज्य जय परे महाप्रभुंकु रत्न अलंकार दान करुथिले, सही सबुकु श्री मंदिरर रत्न भंडार रे गच्छित करी रखा जाउथिला। से समय रे उत्कल प्रदेश बा आजिर ओडिशा रे धनरत्न भरपूर रहिथिला एवं एही सबु विदेशी आक्रमणकारी माने रत्न भंडार को लुटिबारे मुख्य उद्देश्य सेमान रचिथिले। एपरिकी कला पहाड़ परी अनेक दुष्ट आक्रमणकारी माने मध्य आम रत्न भंडार को बहुबार लुंठन करि नै जाइछन्ति। तथापि आज भी सही रत्न भंडार श्रीमंदिर भितरे रही। शेष थर पई 2018 मसीह रे श्रीमंदिर रत्न भंडार को खोला जाइथिला। 2018 मसीह रे श्रीमंदिर प्रशासन तरफरु 16 जणिया कमिटी गठन करा जाई रत्न भंडार को खोलिबा को निष्पत्ति निया जाइथिला। ए निष्पत्ति अनुसार गजपति महाराजंकर प्रतिनिधि रत्न भंडारर बाहर भंडार को प्रवेश करिवे एवं तांकु सहयोग करिबा पाई भंडार मेकअप, देउलकरण और चढ़ौकरण मध्य जाइथिले। अन्य वरिष्ठ अधिकारी मध्य उपस्थित रहिथिले। से दिन 2018 मसीहार एही घटना अनेक कंट्रोवर्सी सृष्टि करिथिला, कारण दीर्घ 40 मिनिट धरी रत्न भंडार जांच परे मध्य वरिष्ठ अधिकारी माने बारकू आसीथिले मध्य सेतेबेले सुनिबाकू मिलिथिला जे सेमाने केवल रत्न भंडारर बाहर गृह को जांच करी भीतर भंडार को न खोली बाहर झरका खोली भीतर भंडार को देखिछंती बोली कहिथिले। एठारे आपण मानंकू कही रखुछि, रत्न भंडार रे 7टी गृह रही। मात्र सबु गृह को आज पर्यंत खोला जाई पारि नहीं। केवल 3टी गृह ही आज पर्यंत खोला जाइछि। 1984 मसीह रे जेतेबेले रत्न तत्व विभाग रत्न भंडार को खोलिबा को चेष्टा करिथिले, सेतेबेले सेमाने अनेक प्रतिकूल परिस्थितिर सम्मुखीन हेबाकू पड़िथिला। एपरिकी
ତୃତୀୟ ଗୃହ ଖୋଲିବା ପରେ ସେମାନେ ସାପର ଗର୍ଜନ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ଏହା ଆମର କୌଣସି ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ। ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ହିଁ ଜଣାଉଛୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶତ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ବାକି 4ଟି ଗୃହକୁ ଖୋଲିବାକୁ କେହି ବି ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଏହି ସବୁ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ପୁରୀର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମତ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ହେଉଛି ମହାପାପ, କାରଣ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ତାହା ଖୋଲିବାକୁ ଗଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ଦେଶ ପରାଧୀନ ଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଇଂରେଜ କଲେକ୍ଟର ଏହି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ସେ ଅନେକ ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ ଓ ସାପମାନଙ୍କର ଗର୍ଜନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏସବୁ ଘଟଣା ପରେ ସେ ଏହି ସବୁ କାମରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲେ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 2018 ମସିହାରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ସରିଥିଲା। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ସାପ କଥାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସରକାର ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସଦସ୍ୟ ଓ ଆଣ୍ଟି ଭେନମ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସତ୍ତ୍ୱେ ରହସ୍ୟ ମତେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଚାବି କୁଆଡ଼େ ହଜିଯାଇଥିଲା। ଏହି ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱେ 1978 ମସିହାରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିର ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆନୁମାନିକ 89 ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର, ଯାହାର ଓଜନ 98 କିଲୋଗ୍ରାମ ଏବଂ 55 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ରହିଛି। ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ପ୍ରାୟ 598 ପ୍ରକାରର ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି। କୁହାଯାଏ ପୁରୀର ଗଜପତି ମହାରାଜ ଯୁଦ୍ଧରେ ହରାଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କର ମୁକୁଟରେ ଥିବା ହୀରା, ମୋତି, ମାଣିକ ଆଦି ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନ ଏହି ଭଣ୍ଡାର ଘର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। କେହି ଆଖି ଆଗରେ ନ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କଥା ସବୁକୁ ନିଜ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରନ୍ତି। ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଯୋଗୁଁ ପୁରୀ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ଯାଇପାରିନାହିଁ ଗୁମର। ହୁଏତ ଏହା ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ପଡ଼ିଥିବା କୁହୁକ ତାଲା ଓ ନାଗ ଫାସକୁ ଏହି ଛାର ମଣିଷ କିଭଳି ବା ଖୋଲିପାରିବ? ସବୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହିପରି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆସିବ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ।